The first 6 months satu pun tak ada, kosong. Okay, Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera kepada anda semua. So, welcome back to Pantry Gelap, bukan Kos Gelap. So, hari ini kita akan temu buah mesra yang sangat istimewa. So, terima kasih kerana sudah menekan butang subscribe dan like sekiranya anda video ini sangat bermanfaat. Sila tekan butang share supaya semua dapat tahu. So, kali ini kita akan bersama dengan Mr. Lee. Nama saya Lee Sheng Chow. Saya lahir di Kuala Lumpur, actually Jalan Pudu. Dan sampai sekarang my umur is 66. I'm 66 years old. 60 years old? Yes, 66. I'm 66 years old. So, saya bukan berlahir buta lah. I'm adult blind. Saya buta dewasa. Jadi, my journey as a orang buta, my journey as a blind person start at the age of 21, 1976. And it started off with my vision gone suddenly. Ialah satu penyakit, my mata punya puncaknya tak tahu di mana, tetapi their prognosis is no good lah. Saya akan jadi buta lah. The disease punya nama is called Behcet syndrome. Behcet syndrome, dan akibat attack itu ialah saya jadi orang buta lah. That is the reason I become a blind person, because of the disease. So my journey, I would start with my blindness lah. Okay, so during period of time when I became blind, I think semua orang yang buta dewasa pun mesti rasa sama. Saya have a very deep depression lah. Memang ada kita punya kesusahan, masalah kita tak boleh dihadapi satu orang. Jadi thank God lah, I have my family around, and then I have GTC. Guru-guru di GTC dan counselor memang tolong help me to overcome or what you can at least face dilema saya untuk jadi orang buta. During my training with GTC Kearney Training Center, itu is run in Brickfields by MAB. My training include everything, because I have to start all over again. Sebab saya sudah sesat, sudah lost in the world of blindness. Jadi, when I become blind, I have to learn everything over again. Even mau pergi toilet, mau pergi mandi, macam mana semua buat, semua pun kena belajar sekali. Because it's not the same anymore. It's sudah tukar lah, sudah jadi what my dear friend say, what pantry gelap, something like that. It has become a world of not darkness to be, but it is nothingness. I cannot see. That's it. So Mr. Lee, saya tertarik dengan Mr. kata bukan buta daripada kecil. Start pada umur berapa Mr. Lee? Saya tak nampak umur 21. Actually, it's just one day before my 21st birthday. I see. Just one day before birthday, my mother suddenly cannot see. The disease yang Behcet syndrome tu, memang dia punya punca tak tahu di mana. Autoimmune lah, tetapi dia punya simptom dia ialah urat dalam mata become inflamed dan putus. Then berdarah dalam mata, bukan di luar tau, berdarah dalam mata. Jadi the darah will cover everything lah, so cannot see lah. But it will be reabsorbed a little bit over time, can see a bit, then come back again. So tapi eventually habis lah.
dalam masa pusat latihan Geni iaitu MAB, seperti kita tahu, Mr. Lim ambil kursus berbeza ataupun dalam bidang Saya memang dalam GTC sebab saya sudah jadi buta. Saya sangat takut dengan coming back to the mainstream kan. Sebab there's no such thing as a blank world lah. There's only one world kan. So kita semua hidup dalam satu dunia saja. Jadi sebagai seorang buta, saya sangat takut tak boleh dapat kerja. Jadi kalau tak boleh dapat kerja, saya tak boleh hidup sebagai seorang yang merdeka, yang independent lah. I cannot become an independent person. So jadi bila saya di GTC, saya pakai masa penuh semuanya. Saya belajar semua barang yang diagihkan di GTC. Why I say like that? Sebab I learn shorthand. I learn typing. I learn telephone operating. And I also learn how to hanyam baku. I know how to hanyam baku. But jadi one of the other trade is massage. So massage I learn during all the time which I have. My main kursus yang betul saya actually telephone operating. Jadi telephone operator. Daripada komputer ke badan. Bukan. Telephone operator jadi masa saya pakai PABX kan. Pakai plugboard, pakai PABX, keyboard. Tetapi of course macam saya cakap, saya takut nanti keluar tak ada orang mau. Jadi saya pakai masa yang lapang semua, saya belajar semua. Everything that I can learn, I try to learn. So one of the kursus yang ada ialah urut lah, dan saya belajarlah urut juga dari guru during my spare time in the afternoon, and di malam I practice with my friend lah. Okay, Mr. Lim. Tahun bila kan Mr. Lim masuk Geni dan belajar urut? 1979 before 1979. very long time ago. 40 years 41 years. 41 years. Yeah. So I belajar urut di GTC, dan yang saya takut ialah betul juga lah bila saya keluar dengan kemahiran saya, with my knowledge and with my qualification di GTC, memang cannot get work lah. You cannot get work for an operator's work. You cannot get work as a masseur. Sebab saya tertarik 1976 ambil betul-betul, dan time tu adakah first batch untuk orang buta belajar urut ataupun the first batch is 1974. 74? Yes, 74 first batch. Saya bukan first batch, tetapi nasihat dari orang yang sudah masuk dalam GTC, you can learn anything but massage because you cannot get a job. Masa itu if you learn massage, nobody will employ you. This is the nasihat dari ex-trainee lah, yang senior dari saya lah. Tetapi saya belajar juga semua. So 1979 I am I sudah ada kemahiran 2-3 jenis. Saya boleh hanyam baku, saya boleh buat telephone operator, saya boleh buat urut, saya boleh buat typing juga. I can do typing also. Dalam keadaan tertentu. I sudah belajar semua. Tetapi masa itu nak dapat kerja, memang nobody will employ you. Very frankly, dan ketika, very difficult to get employment. So kalau difficult time tu tahun 1976, adakah ketika tu kat area Brickfield, dan ketika tu MAB ada bertapak di Brickfield kan? Bertapak di area Brickfield, right? Brickfield juga. Di Brickfield lah. Ada tak kedai urut time tu kat Brickfield? This is where the story will start lah. Bila saya sudah keluar dari GTC, I discover, I dapat tahu tidak ada orang mau saya kerja mana-mana pun. Operator kah, mau typing kah, mau urut kah, tak boleh. Nobody will take. So masa itu very
very frustrated, very memang in a dilemma kan. Alright. So finally I start off. Halo Encik, you tahu apa halo Encik? Jual barang lah. Ah. So I started off doing door-to-door sales. Tetapi part time I do urut kawan-kawan yang saya kenal lah. Di area sini. Di Brickfields, kawan-kawan yang tahu saya ada kemahiran tu, memang panggil lah, boleh urut ke, tak boleh. Oh, pergi rumah ke rumah lah starting. Pergi rumah ke rumah. Tetapi the business is very bad lah. Very frankly, tak boleh hidup punya. I mean, the income dia is very little lah. So tetapi after I experience kerja di kedai urut lain, saya come to the conclusion, I mendapati saya ialah kalau orang buta mau buat urut, kita kena buat satu kedai urut orang buta. Kenapa? Because saya lelaki lah, I am a man kan. So untuk urut masa saya during that period of time kan, siapa yang buat urut? Semua perempuan. Ya betul. Kebanyakan Semua perempuan yang buat urut. Tetapi saya lelaki. So lelaki buat urut memang something new in Malaysia lah. Something new in Malaysia. So I started off thinking kan, I ada satu pandangan saya sendiri. Saya rasa kalau saya buka satu kedai urut, saya boleh buatlah sendiri. Tak payah panggil perempuan marilah. Tetapi saya in my mind like that lah. Kalau saya buka kedai urut, lelaki urut lelaki, kalau perempuan urut perempuan saja. So this is my thinking. Bila saya ada idea mau nak buka urut kan, I feel it should be like that. Kalau tidak, orang buta tidak akan ada bisnes ataupun tidak ada peluang untuk buat urut sebagai profession lah. Cannot do as a profession. sangat menarik bila dengan mesti dia kata pencetus idea bila nak buka kedai urut dalam apa tahun masa 1983. 1983. Wow. Sudah sekarang tahun 20. Jadi kedai saya sekarang ada di sini sudah 37 tahun saya. 37 tahun. Oh, hampir. Saya ada dalam segi ini 37 years lah. Memang I'm the first one, pioneer kan. So bila saya start saya berurut di sini, ialah satu tembakan dalam gelap lah. You tak tahu you boleh hit the target or not lah. It's a shot in the dark lah. So bila you tembak dalam darkness, apa you hantam you tak tahu kan. So masa tu memang saya berani sebab saya muda lah. Dalam masa umur berapa tu? 26 years old. 26 dalam bisnes. 26. Masih muda. 26 years old. Siapa yang tulang belakang Mr. Lim kalau boleh kongsi sikit? Masa itu Dalam usia yang yang penting sekali you sendiri lah. Yang penting sekali you mesti ada itu dia punya disiplin dia and fokus dia lah. The most important is that I want it. Saya mau. Dan selepas itu you mesti ada kawan-kawan yang boleh tolong you. Seperti saya berguru. My guru, my kawan-kawan yang sebelah saya dan my family yang walaupun dia orang tak setuju saya buat itu kedai urut sebab dia orang ingat mesti fail punya, mesti gagal sebab mana ada orang buat macamnya. Saya first one. I am the first one to do it. So nobody actually thought that it will succeed lah. Masa itu semua pun mesti gagal punya lah. Yalah, sebab kita so ramai kata orang buta, orang OKU tak boleh buat apa-apa kan. Bukan itu saja, sebab tidak ada satu contoh, tak ada no example untuk saya to follow. So it's a shot in the dark macam saya cakap kan. Dia tembakan dalam gelap. Jadi bila saya start sampai urut, dia orang yang kawan-kawan saya, my guru, my family people, memang dia orang tolong lah. Tetapi in their head actually now
they actually think that it would not succeed lah. Very frankly. Tapi kadang-kadang bila orang tak berberikan semangat, itulah semangat kita sebenarnya kan. Most important is you must have your own discipline and focus. You mesti mau tahan, itu susah lah. Memang susah. The first 6 months satu pun tak ada. Kosong. Itu salah satu cabaran. Satu telur sampai 6 bulan. Telur. Selama 6 bulan? 6 months semua telur. Tiap-tiap hari telur. Tiap-tiap hari Macam mana Mr. Lim boleh cover selama 6 So bulan? masa itu how I do actually I also ada wholesale saya punya inilah, saya punya barang-barang yang makanan yang jualan saya. I stop selling kan. Tetapi I still doing wholesale. So I do wholesale, and then during my free time I go around giving leaflets. You tahu leaflet apa? How to say, brochure? Brochure. Saya buat brochure, saya go around the whole of KL actually tiap-tiap bangunan KL masa itu I suruh masuk. Saya macam mana saya distribute the brochure, saya masuk kapak dia. Kapak bangunan besar. Okay. Saya minta tolong dari guard, boleh bagi saya masuk, dia benarkan. Saya masuk sebab saya tak nampak kan. Saya rabak tengok ada kereta, saya taruh satu flyer di sana, windscreen sana. Ya dah diikat tu kan. Okay. Saya buat macam satu orang. Satu orang saya pergi buat. So masa itu memang susah lah. 6 months nothing. Selama 6 bulan Mr. Lim buat tak brochure dekat parking kereta? I taruh kereta, tiap-tiap hari saya keluar. Tiap-tiap saya keluar. Then I also saya pun buat telefon call ke semua hotel. I get the address from the hotel association. Dan tiap-tiap hotel dalam KL, I can say during that time tiap-tiap hotel saya pun pergi. Saya pergi hotel sana, saya panggil front office manager, tolong saya flyer ini taruh di hotel sana, ataupun di bilik kalau dia orang benarkan, dan kalau ada orang nak urut, tolong telefon kita. Ini macam guru saya selepas dia habiskan dia punya kerja, dia datang sini, dia jaga sampai ke kedai juga. So then I can go out lah. Kalau tidak, tak boleh keluar kan. Jadi very hard work lah for that. 1 whole year actually was very hard. 6 months tak ada, then the next 6 months 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. So tiap-tiap bulan ada naik sikit. Tiap-tiap bulan naik sikit. Jadi semangat tidak putus Tidak putus semangat. Ada tak kenangan pahit ataupun manis? Adakah ada orang? Memang banyaklah itu. Orang yang datang naik kedai, bukan tak ada orang naik. Ada orang naik, tengok orang buta dia turun. Memang macam for months tau. Ada yang naik curious kan, dia orang curiosity kan. Dia tanya, you boleh urut ke? Boleh. Macam mana you makan lah? Dia sudah tanya lain macam mana you mandi, boleh ke? Itu yang masalah public education lah. Orang yang di public memang bukan dia punya fault lah. Dia orang memang tak tahu kan, curious kan. So sebelum saya ada pelanggan yang datang, ada patient yang datang, memang semua orang pun rasa orang buta, boleh ke? Nanti tekan salam macam mana? So that one is the past lah. It's the past lah. So selepas saya ada pelanggan satu, dia rasa cukup seronok, cukup dia satisfied, puas. Then they go back, they bring their friend. So one friend bring 2 friend, 2 friend bring 4 friend. So memang dia tambah macam itu lah masa itu. So that was the best way of marketing lah, mouth to mouth. Sebab ini ialah satu bisnes yang very niche, luar biasa punya bisnes. It's not so common. Masa itu memang tidak ada, saya yang pertama kan. So over a period of time, dia memang grow lah sampai dia ada cukup pelanggan yang boleh finance saya punya kedai lah. Tak pernah satu dunia hadap sekarang ni, dan this is the first time kita hadap COVID-19 ni. So macam mana Mr. Lim boleh cover time COVID-19 ni? Very frankly, this is a shock lah.
COVID-19 is a shock not only to me, it's for the country, for the world kan. Ya. Untuk dunia pun sama. Betul. So jadi saya rasa when it first started in China, I sudah risau kenapa bila SARS in 2003 2003 ada SARS di mana? Hong Kong, China and Singapore. Tetapi masa SARS itu business drop by 50%. Wow, SARS ni penangan. Orang takut, tak mari. So I have a little bit experience over that lah. So bila dengar ada COVID ini, saya pun sudah risau, ayo, how long it's going to last? Tapi SARS hanya 3 bulan saja, bulan Mac sampai bulan Jun, sudah habis, hilang. SARS hilang. So masa itu, I rasa this COVID maybe over time kan, maybe over few months dia habis lah kan, 3 months ke. Tetapi nampaknya sampai sekarang belum putus. Lagi teruk, walaupun dia cakap ada vaksin. So during the period of SARS, for this COVID-19, I sudah takut, tapi I ingat I sudah ada jimat sikit reserve lah. Ada jimat sikit reserve. So kalau boleh datang kurang business pun tak apa lah. Tetapi sampai March 18 tahun ini March 18 di dalam Malaysia dia cakap ada kes ini. So lepas tu dia cakap apa? Tutup. Satu Malaysia tutup. This is a shock. Tutup means 1 sen pun tak ada masuk. Bukan 50% off, is 1%, almost 0%. Drop to 0. You are pushed off the cliff. You sudah tebang lah. You tebang habis, runtuh. So, tapi I pun confident juga lah, maybe few months habis kan, boleh tahan lah few months kan. So during this first month, I not so worried lah. Tetapi dengan berita dia dalam dunia, dalam Malaysia, lagi teruk, memang itu risau lah. Sangat risau. Siapa tak risau kan? Risau. So I follow the news very closely sebab saya mau tahu macam orang hidup macam ni. Saya ada kawan-kawan di dalam lain negara, macam Japan ke China ke, Hong Kong, Taiwan pun ada. So I selalu hubung dengan dia orang, tengok dia orang macam mana hidup lah, dia orang macam mana hidup. So bila the first opening is China kan, China boleh buka. Saya tanya dia macam mana SOP dia, apa dia punya SOP. So I take note lah apa SOP dia, yang dia ada di sana. Boleh tak Mr. Lim ceritakan sikit apa SOP-nya kat kedai? Sekarang SOP yang kita ada ni dalam Malaysia ni memang dari cadangan NCBM dan NCBM lah, satu grup kita. I'm also involved lah. So cadangan kita ialah kita memang pakai SOP yang ada di lain negara dan ikut dia sampai dia orang selamat lah. Kita mesti ada 2 selamat. Satu selamat untuk pelanggan, dia yakin mari. Yang pertama bukan dia, kita. Yang juru urut ni mesti mau selamat. Kalau kita urut tak selamat, got livelihood, no life lah. Ada livelihood but there's no more life kan, tak boleh. So the consideration is the jururut must be selamat. So therefore kita tengok SOP yang ada, memang pakai mask is one of the most important lah. Kita pakai mask, sanitization, cuci tangan semua. Tetapi kita usik orang kan. Tapi kita usik orang, mula-mula saya memang tengok macam mana kita boleh usik orang kan. Tetapi after few months in the COVID, kita pun faham COVID ini bukan masuk dalam tangan punya, dia masuk through your eyes and through your nose and through your mouth. So therefore kalau you ikut SOP yang betul, cover your mouth and nose, don't go and raba you punya mata dengan tangan yang kotor, you selamat. Dan kita sanitize the bilik, bagi airflow, the bilik mesti ada cukup udara yang bersih.
dan bilik tak boleh share lah. Jadi ada distancing lah. So these three we follow, we are selamat, kita selamat. So now sampai sekarang saya dari July 4th kita dibenarkan buka kan. So far so good. So far so good. Tetapi the bad thing is the economy is very bad kan. The economy is very bad. Keyakinan dari masyarakat pun bukan sangat tinggi ya. Jadi memang it is a challenge lah. Itu cabaran yang sangat kuat lah. Dari segi ekonomi, dari segi financing itu memang cabaran yang kuat lah. Bagaimana Mr. Lim meyakinkan semua customer Mr. Lim yang datang urut ke kedai Mr. Lim, sama ada lagi satu meyakinkan bahawasanya orang golongan macam masyarakat kita ni, OKU Ingatan, boleh mengurut badan customer? This one we have to be very technically kita mesti mau tahu lah. Transmission dia macam mana, datang ke transmission dari pathogen dari COVID tu, dia datang dari mana? Memang dia datang dari wap lah, kita punya the breath kan, dari kita breath kan. So the first thing we must have a good face mask, and not only us, pelanggan pun dapat datang dengan mask. And then what the government SOP, yang standard SOP is you must have the QR code so that you can be follow. The temperature, that means you must have no symptom. Itu saya memang sangat ketat lah. Kalau orang datang dengan running nose pun saya tak mau terima. Sebab dia running nose, dia tak tahu dia simptom apa. Saya pun tak tahu. Kita dua-dua pun tak tahu kan. Tetapi to be selamat, we will ask a simple question lah. You ada simptom apa tak? Kalau tak ada, temperature okay, then we can take lah. We are yakin lah. Then untuk keyakinan pelanggan kita tunjuklah ini dia SOP dah. Tengok kita berbilik, udara cukup. And then bila masuk bilik, pintunya saya kasih buka sikit, ataupun tingkap saya buka sikit untuk udara masuk. Fresh air. There must be air flow kan. Dan kita punya all the linen, all the things that we use, tiap-tiap pelanggan kita tukar. Everyone have a new one. And we make sure we advise the jururut, dia mesti mau cuci tangan selalu, bukan satu kali saja. Bila tak ada customer pun dia mesti mau cuci selalu. Bila customer datang mesti mau cuci sebelum masuk, dan habis massage mesti mau cuci thorough washing. Okay? Dia have a thorough washing. Kalau dia rasa dia punya baju sudah kotor, tolong tukar baju. So this is how we keep ourselves dari infeksi lah, dari jangkit kan. Jangkitan. So I think we are quite good with that lah now. We after so many months, I think we are quite good with it. And there must be no phobia also. We make it very sure that we don't be phobia also. Don't be so afraid of the disease. Until you cannot live kan, tak boleh lah. So we have to live in between lah. We have to live with some smartness lah. Bijak sikit lah. Kita cerita sebelum COVID ni. Okay. Adakah kerja urut ni, kerja dia mudah untuk dapatkan kewangan? Maksudnya gaji dia agak lumayan. Betul tak? Ini this one depends on factor yang betul lah. Nombor satu, it must be under a normal economy lah. Okay? Normal economy ya. Nombor dua, the catchment area. Catchment area ialah I don't know whether you faham catchment area. No? Macam you mau tangkap ikan, dalam kolam itu hanya ada ikan 100. You boleh tangkap hanya 100 saja. Tetapi kalau ada nelayan yang 100, how many ikan you think you get? So therefore actually it has to follow the market. The market will detect kan, the detection of the market, the invisible hand of the market lah, from Adam Smith.
ialah kita punya market hanya itu macam size saja. Okay, for our market to become bigger, we have to market the product to everybody lah. Number one. Number two, there must be not too many nelayan around lah. So the catchment is hanya macam saja. Seperti yang saya cakap, yang maksud saya ialah dalam macam di keadaan di Brickfields. Keadaan Brickfields. Brickfields ini memang tempat yang orang buta banyak. Dan kedai banyak. Okay? Kedai banyak, kalau banyak pelanggan tak apa, no hal. Tetapi catchment is limited punya. It limit to the economic size of the country, of the place. And catchment depend on people. Kalau tempat itu memang banyak nelayan, there are only so many fish going to come over, kan? So you must have a balance. Therefore, kalau orang yang nak jadi entrepreneur ke apa, dia mesti mau tahu di mana dia ada catchment-nya. Catchment di mana. And you want to do some business, you must find a new catchment area. For example lah, now it's already saturated now. Brickfields memang saturated, too many. If saturated means those people who are not so good, maybe they have less experience ke apa, they may fail lah. They may fail. Saya punya nasihat nasihat kepada siapa yang mau jadi usahawan dalam bidang ini, continuous learning lah, number one. Continually, you have to keep on upgrading lah. Your skill. Your skill, there is no end to it. Tak ada had punya, no limit. So, you mesti mau belajar apa yang mesti dibelajar dan mesti mau attend seminar ke kalau ada, ataupun workshop yang ada, ataupun selalu baca technical punya buku, so that your skill can remain relevant lah. Kalau you tak tahu apa yang mau pelanggan punya masalah, you will soon become irrelevant. No more. People won't come to see you anymore. Ada setengah masyarakat luar sana yang saya tahu kan, buta kedai urut ni, kedai urut orang buta adakah ia simpati ataupun marketing dalam this is where I think everybody must understand this. Kalau orang datang ke orang buta punya urut, bukan sebab dia buta, dia datang sebab dia baik, urutan dia bagus. Memang you have to compete at that level. Bukan you sebab you tak nampak orang mau simpati dengan you. Boleh simpati dengan you 1 kali, 2 kali, boleh lagi ke 3 kali? So tak boleh dah. So orang datang sebab apa? Sebab you are bagus, you are baik, you berurutan, memang boleh settle masalah dia, boleh rawat dia punya problem. This is very important. Kalau you sebab you tak nampak, you ingat you mesti ada business, you're wrong lah. The sympathy won't last lah. So kepada yang nak masuk profession ini, yang orang OKU especially, you must understand everything depend on your own self lah. You have to learn what you need to learn, and also to practice all the ethical procedure. And continuous learning is very important. Continuous upgrading is very important. Exchange your view dengan kawan-kawan, bincang dengan kawan-kawan yang dalam bidang ini, so that you can actually advance lah further. For orang buta to buat urut actually is one of the most sesuai punya kerja lah, saya rasa. Tetapi the orang OKU himself or herself must understand this is now getting competitive among everybody. So the only way to stay ahead is to stay ahead lah. The only way to stay ahead is to must be bagus lah. Kalau you tak bagus, I think you are asking for it lah. You have to be doing a good and honest job. Kalau untuk masyarakat dari luar, public, they must give us a chance. Bagi kita satu peluang. Datang untuk urut ke, datang untuk tengok apa yang kita buat. Dan rasa satu kali,
Kalau you tak suka, tak puas dengan apa yang kita buat, memang don't have to come again. Tetapi kalau if you do a good job, please come again. Please bring your friends. This is very important. Saya ni teringat satu pepatah, belajar tu biarlah sampai ke negara China. So, setakat itu sajalah untuk video kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Mr. Lee. Sebelum kami bersurai, di sini kami dari pihak Pantry Gelap ada menyediakan buah tangan sedikit. Oh ya, no need lah. It's okay sebab ini hasil daripada usaha kami sendiri dan ini adalah hadiah kecil daripada kami. So, diharapkan Mr. Lee terima ini hadiah kecil kami ni. So, terima kasih. Thank you so much. Alright, Thank you so much to the group, your group. Thank you so much. Okay, thank you sir. Thank you so much. Alright. Okay. Itu saja kepada penonton. Okay, terima kasih dan sudah sudi menonton sehingga akhir video ni. So diharapkan sekiranya ada ilmu yang bermanfaat dan anda suka video kali ini, sila tekan butang subscribe dan lonceng di bawah, dan jangan lupa tekan komen di bawah untuk komen apa yang anda dapat, dan tekan share bagi semua orang tahu bahawasanya orang buta ni ada kerja. Yes, that's right. Thank you. Thank you very much and see you again in the next video. Thank you. Bye. Okay.